Gale Chigo, ça belebelente, bi TikTok video direct in tajayon. Vite fenina, me flaflafo. Ayako madutul omoro pigme. Oko pigme ko o we kataka subumbala. Kabe kataka subumbala. Oh, nyebala askile me garda villa yi abeka video doke abeka ko yafa. Iyo ma video ni kala follow. Ma video ni kala mba commenter. Ma video ni kala mba commenter. Parce que mena video ni kala ka commenter. Voilà. Bien Maléon. Ne marutolo tato e kaso bombala. Sama se ko e plenty do kama. Ami ko ya fa de la fe. Tribunal mo ya ira ka fo ko neni ni do ni ko mo ma kan na do ma ki ya neni. Mo be ka kuma do fo ko marutolo ko fato do ko mangene ko fato papier babulu. Ngo kaso fana joku e fato do yi. Parce que fato do ere ka fa fana te kenen no mata kaso ere la. Naka ni fa de bala asara marayoro de la saison parce que aka fa mana jugo chugo ani do be na nyoye yi minu nga fa ka jugu ni atai aba do ko c'est-à-dire ntara ya fe fa mi mene la do ta ka jugu ni tai ma be mine sara be bangi mine ko parce que fato carte bi bulwa fato maruto le kuma mi fo ne fato ni versi ya yo yemi fato ni banze mboro dele aw yo yemi Fato ni mobili permis de conduire fato bola avec les gabuli adama do nchema fende bola ko fato na ya accident ke ga mami nde fa fato kuma to vola de fato te marutolo de ki fude mo la di pigime ne kangar da ye kuna shi nga video kono ni kunye nga la de kai me wallahi ibe yoro mina bi kuma akme c'est-à-dire ikuma se ga éviter quoi mais non iko iniga bereni mbora kono ko ka green mena isa ni ko makari ka fuma ko tu ete fato malo de ka dogo aw ni ala ni kirache aw go kuma be fora de dogo sama se guche ga jugu dogo go sama se go naluma ye sama se go de ala ni nana sigi donc ami ko ya fa de la nawe ni chain laje choga ma me ni mulu ayake ala ni kira kama aw aka laje ni mali te nante mali kono ni mali yerete aw ni ala ni kira chene mise ga dado sama sekula ay ni laje ni no ko ale furumuso cheke ni chizi ko wa ne chizi di ale ma gratuit la kale tafe aw ni ala ni kira chene mogola c'est-à-dire amala go shide ayya dade ki ga samara da kan quoi ni aw ni ala che sama seko wuluni minta ma fo kono wuluni de wuluni be cheka kolo muga kasu aw ni ala che ali ni che so na ka be sama seko wuluni bobara nemo sama seko ganga so ay che dalaje iba che ndarga ay ga barajo bela de nga ya fa de la fe billahi wallahi billahi che nya ga baraje ima woshi folo wallahi amada menawo ka baraje kuma ga Dubai bodu nan ndo di parce que dami me ku ne bodu ndade
cɛ ni kun yi tɔgɔ sɛbɛ boduna Dubai cɛ kuma i wari caman sɔrɔ dɛ parce que i dabara nga bon cogo mina e da bɛ dɔ dun i nu bɛ dɔ dun ni kun yi tɔgɔ sɛbɛ boduna Dubai Madutolo wallahi kun wari sɔrɔ mais comme i fagolen do i tɛ ko dɔn e k'i sigi ko dɔ ye naloma ye ko o cɛ ka jugu o bɛ tan ko waritiya balla o la a dɔn e cɛ Mali de ka di sa Mali de ka di wa Samasɛ ko k'a fɔ aw ye ko ni min falen do a ba sinji la k'i ye cɛ ye ko k'e kɔ ka girin ko tɛ se k'e sɔrɔ e de bɛ se ka kɔ sɔrɔ ko maa tɛ se ka maga i la k'i ka k'i fa n'i ba kama n'i falen do i ba sinji la ko a b'a fɔ banɛni dɛ i ka bɔ k'ale Samasɛ nɛni walima k'ale furumuso nɛni k'i ɲɛda bɔ Bamako kɔnɔ ko ni min falen do a ba sinji la k'i ye cɛ ye ko kulisi b'i la k'i k'a kɔrɔbɔ kaso bɛ dɔ la di ɲinan bila aw b'a fɔ ko bɛsi fo ka d'aw ye ka taa don wali view la aw tɛ ko minnu ɲɛdɔn ko parce que k'aw bɛ émotion bila hakili ɲɛ aw m'a fɔ ko de ka di aw ye bɛsi ko in Samasɛ b'a a ci dɔn nin kan wallahi billahi muso dɔ b'a den perdu nin bɛsi ko in na n b'a dɔn ni muso dɔ den ma sa nin bɛsi ko in na a tɛ dabila karisa i muso mana n ka concert la nin kɛra tan nin bɔra tan cɛ muso ko cɛ ka muso bila ka na jagoya cɛ ko k'a ta muso bila ka na o ko tɛmɛna ko ni ka di ko dabila baliman di ka aw sigi ni min y'i kɔnta o bɛ ni sigi o bɛ cɛ fa nɛni o bɛ cɛ ba nɛni k'a ye mun k'aw la ani prince bɛ ɲɔgɔn na e mun i mun i bɛ prince dɔn de près de loin i b'a dɔn i bɛ Samasɛ dɔn min concert ko kuma dɔ o fa nɛni don o yiri couché dɔ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ we aw bɛ ka waritigɛ min fɔ o de digilen don maninfinw na wa ne m'a faamuya ne siko depuis daminɛ ne bɛ ka kuma hali ne bɛ Mali la presse tɛ se ka plainte tigɛ ne kama pourquoi parce que depuis daminɛ ne bɛ ka n ka vidéo kɛ dans le grand respect m'a fa nɛni m'a ba nɛni m'a furumuso photo ta ma na afficher m'a den photo ta ma na afficher sinon aw b'a dɔn o se bɛ jɔn ye o se bɛ si ko ye ne bɛ taa don prince ka so a bɛɛ ni fa ni ba cɛ a woloba tɛ épargner a den tɛ épargner a muso tɛ épargner u ka du sɛ tɛ épargner a duni wɔrɔ tɛ épargner n'a ka di ne bi n b'u ka du kɛ tombo ye ne ye n kale kuranɛ na ne bɛ prince ka point faible dɔn ka tɛmɛ malien bɛɛ kan mais n tɛ taa o terrain kan pourquoi parce que fadenya kɛlɛ tɛ siɲɛ fɔ kɛlɛ de don a kana mɔgɔw de manipuler mais ne ye n kale ala ni kira la n'aw ye n pousser ka n tɛmɛ n dan kan ni m'u ka du kɛ tombo ye n ka kɛ ɲamogoden aw bɛ ne kɛlɛ kɛcogo dɔn aw b'a dɔn n tɛ ne kɛlɛ kɛcogo ye halisa n bɛ ka cɛ ni muso la aw b'o dɔn ne la ne ɲɛ b'u la u bɛ fa nɛni na u bɛ ba nɛni na u bɛ cɛ fa nɛni u b'a ba nɛni u b'a muso photo ta u b'a fa nɛni u b'a ba nɛni a muso ba tɛ Facebook kan a fa tɛ Facebook kan a muso somɔgɔ tɛ Facebook kan u tɛ TikTok ko ɲɛdɔn aw ni cɛ bɛ aw ni cɛ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na dɛ aw taara baga sigilen ma ko parce que k'a b'a muso bila ka na concert la aw ko k'a ka palais fara d'accord mais fa nɛni bɔra min ba nɛni bɔra min aw tɛ se ka vidéo kɛ ka kuma dɔ fɔ adamaden k'aw ka tiɲɛ fɔ k'a sɔrɔ aw m'a tigi fa n'a ba nɛni wa k'a sɔrɔ aw ma tigi burusu gosi wa k'a sɔrɔ aw ma don a tigi kun k'a ka nan bɔn wa aw tɛ se k'o kɛ wa kab'a daminɛ ne bɛ ka vidéo kɛ aw ye ne ye ka prince fa nɛni aw ye ɲɛ k'a ba nɛni aw ye ɲɛ k'a furumuso nɛni aw ye ɲɛ k'a den nɛni wa aw hakili la k'a da tɛ ne yɛrɛ kun a da bɛ ne kun mais pourquoi n t'a kɛ parce que an ma se o niveau ma fɔlɔ mais aw de bɛ bɔ k'aw sigi dɔrɔn e bɛ Mali la e bɛ si yɔrɔ min na o donnen don e bɛ t'i sigi ka dɔ fa n'a ba nɛni tuureko tile in na cɛ i dusu ka bon fatɛrɛ billahi molobaliya dan don i dusu ka bon mais a bɛ bɔ e ni n'a bɔra e ni min cɛ da wɛrɛ b'a lakale billahi n'i kɔ ma i m'a fɔ k'e kɔ ka gɛlɛn n'i kɔ ma kari ne kun ye kangari da i ye n ko n hakili la i ye denkɔrɔ parce que a fɔra k'i ye denkɔrɔ ka mɔgɔ ye mais i tɛ denkɔrɔ ka mɔgɔ ye parce que i bɛ kɛlɛ min na o ni denkɔrɔ ka kɛlɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjɛla ni bajiri denkɔrɔ bɛ a ka milieu kɔnɔ a bɛ k'a ka fɛn kɛ mɔgɔ minnu a bɛ k'a ka baara kɛ tranquille kɔnɔ e de bɛ taa tɔgɔ tiɲɛ ɲini ka na se cɛ ma aw de bɛ bɔ ka mɔgɔw ni mɔgɔninfinw fa nɛni k'u ba nɛni mɔgɔw b'u enchaîner mɔgɔw kan i ma foyi y'a la fɔlɔ n b'a dɔn denkɔrɔ tɛna la da don nin na parce que e ye sarakaden de ye billahi to mɔgɔw bɛ k'u ka vidéo kɛ k'u hakilina fɔ k'u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ 100 bɛ u bɛ vidéo kɛ olu ma minɛ o pourquoi parce que u tɛ ka ba nɛni kɛ u tɛ ka fa nɛni kɛ ne muso caman ye ne cɛ caman ye minnu bɛ ka vidéo kɛ u b'u hakilina fɔ u ka tiɲɛ ye min ye u b'a fɔ fa nɛni tɛ ba nɛni tɛ muso nɛni tɛ den nɛni tɛ somɔgɔ nɛni t'a la t'i sigi ka cɛ buruju bɛɛ nɛni ko parce que k'e bɛ se kuma na ko parce que e hakili la k'a tɛ a bolo tɛ sɔrɔ a bɛ dɔ la ni kaso bɛ dɔ la di wallahi billahi wolomuso dɔ bɛ perdre a den na ɲina billahi beji ma n'aw ye nin beji ko a bɛ ci dɔɔnin kan e
be malay siro do leno turo ko tlena e atini fandanje fo fama mami me se ka du besa et puisque ko fano banani ko muso ko traiter de toutes les noms ako to ko e fatoy e te fatoy e malo de ka do suno fato ni vesi fato ni karavati fato ni banzemburo de le te fatoy ibi bo ga ro billahi ite inika mulo balia be ma se touré mon ikume procureur touré fane na ngoyeke mais i binjogo jugara de i kuma ke bela kuma sama se go éviter parce que we rougi o mai j'ai rougi o toy ne j'ai to la o toy j'ai be to be dam ni j'ai o toy we rougi o mai parce que ne to dam ni j'ai ni généralité DG do ni généralité de DG do donc nderege wallahi billahi 2022 celiba e ba so nyimi e kaso bombala e ba aso nyimi e misiala e ba ke muso chekaya wallahi abeta abato bi kata di mai e ba ke muso be se tobilla wallahi o ba kan na demandu atoko ni e be selike saga minu i bora ko saga minu ndiri mare wallahi wala so ko be burde ko wala so ko be nyimi eko ay ni danga de nunu do laji eni ala ke lui là il est ni mbole na mu de fe jin kono est ce que ni malite ni mesa ki sigi kabe mo nyuma ndew ni malite ha ni malite eni ala ke i nora to e keme kelende la i nyera kele ko fali belekili tellement que jonye a nora banendu akele a nyera kele ko fali nya fi na ga baraje e ko ke Dubai e ko ngati to ko sebe bodu na Dubai wallahi ko war soro bodu ina parce que i day nga bon chogo mina bodu ndag man bi ku e kele me se ka arabu bi saba bodu yoro ningile i numbe dodu ida be dodu parce que bodu nda de bi ku ko bodu nda de bi ku mais mi défi de lancera de ko ni mi fale na bashingi la ki che ki be mali kono wal me be farafina afrique jamana kono ki ka boka fane ni ka bani ko ni che mi che do be ladi nyina ablanda bla bila sumaleno aw tese ka ko kuma fo bonya kono atese ka fo karama kono 2022 be wo yele sigile ga do fani do baneli mo bi ka chinya fo au contraire ni afo ne re siginya jetemine ne ka video ne be baneni kala ne be fanani kala ne be neni cha video la mo ta partager ne re shigo jetemine ne ka video ko ne asigi ko neni cha le no video kono ate partager mais ni ne video ke kanga chinye jalan fo ka soro ma fanene ke ma banene ke ni tla live la dro ni njira do ma soro partager la fo merde fo nyere be so nyere banani ate lameo na kumbe lame cha on menala sans saba on te fait ne shuko te fait on reke note ma papa ka soro la ni bonete hali no tugu ma mene kunda tugu ka sola nya no yenyera la parce que ma donga fo banani ate mo ta yoroshi atitani jen yoroshi il ka chien fo manyana ma ba la mais ni banane kala mo nyana ma shita la mais ko kuma te ka partager mais ni ka chien jala fo ka so ma fanene ke ma banane ke billahi mo nyana ma ba partager oh bebe ki ta fo horonya kono bonya kono e bi ti sigi dabara badde nya ka fo la ka mo neni fo ka ta dolu olu masa no e sama se ko ya ke me e madutolo John de la ke muso neni e furu muso neni charge ma be ki furu muso be neni ka bebe ima ha che bora ka tla ka video ke ko male on na be nene abe nene uche ay se ka nene me femi yembaye ayemba to imbasara o kanga horombe fa aya kenere la mbeso minga da o fo mansona me ayongolo bato imbasara che ne deonde ka be sira banane billahi do udendo parce que bi sir choche principe mo be ka fo kuma chama me ka fo munane ma kabi ko ndam na ayo ne ka banane aw yenye ka fane ne aw yenye ka furumuso ne muna parce que aya yira ko ka point faible ya bay ako kaka point faible ya bay ko ne ya banane kan je fembe ka kai mais ne ko ngara mo de qualité doy kadi kelen ndam ne ko ma dam ne principe banane parce que ma do de digala mais non ante yon ni ye kan sigi imma argument wara foi avancer fo banane billahi argument ti bulu ibena ni ka argument ka exposer mo ba la me ka partager ka soro ma banene ke ma fanene ke mais ni nana banene ni fanena iba ka miss iga sibulu iba ka sibulu atene mais man no bi la me olube tike iladi orla ante ta banene sira kan ta fanene sira ka folo ni kele sugu sira shikoma
cɛna kuma ka du bɛ exposé wa hali bi sisan n'a diyara ne ye billahi min bɛ presse ninnu ka so daga kan n ka éléments bɛ taa filmer ka na di yan n b'a yira vidéo direct kɔnɔ n'aw ma sɔn n bɛ défi lancer sini sufɛ n bɛna sigi n bɛ direct kɛ min bɛ ka u ka daga kan ni n ba cɛ n b'a jouer ne de ye Chico ye général aw hakilila k'a dara n na ko général pour rien mais non a ma da n na ko pour rien parce que je suis un général ne m'a da n yɛrɛ la maaw de ye n wele ko Chico k'i ye général di parce que tu maîtrises ton n bɛ n ka fɛn ni maîtriser an ka français bɔ a la n kana fu fɔ gali mais munna Fana ni prince y'a yira k'a ba nɛni man d'a ye John y'a yira diɲɛ kɔnɔ k'i ba nɛni ka di ye mais anw ma ne ma prince ba nɛni n tɛ maa wɛrɛ dɔn mais ne Chico depuis a daminɛna ba nɛni da ye k'i ye ɲɛmɔgɔden ye ne m'a fɔ prince ma nɛni da ye fugaruden ye ne m'a fɔ prince ma nɛni fɛn fɛn tɔgɔ ye ko nɛni ne m'a kɛ prince la au contraire ne bɔra n ye prince de attaquer parce que ko bɛ prince de ni dɔ cɛ mais a ba tɛ a fa tɛ a furumuso tɛ a denw tɛ donc tiɲɛ min bɛ ne kun argument min bɛ ne bolo ne b'o de avancer ba nɛni tɛ avancer mais n'i nana k'e tɛ se k'i ka tiɲɛ fɔ ko fo e ka cɛ fa n'a ba nɛni min ye an ka ɲɔgɔn faamuya dɛ fɛn min ye Mali tiɲɛ sisan ko pardon i bɛ t'i sigi ka mɔgɔ fa nɛni i bɛ t'i sigi ka mɔgɔ ba nɛni i bɛ t'i sigi ka muru turu dɔ kɔnɔ n'a tigi ko k'a bɛ réagir dɔrɔn i bɛ mɔgɔ ye u bɛ bɔ ka vidéo kɛ wa dɔɔni dɔrɔn bɛ Mali tɔrɔ ye n'a muso ma bɔ a ba bɛ bɔ n'a muso n'a denw ma bɔ ko an cɛ taara kaso la walayi Samaseko an kɔni bɛ yafa ɲini fɛ ajanjayi kama belebele cisi kama a ye yafa n ma fili y'a sɔrɔ koyi walayi i b'a dɔn maa bɛɛ bɛ fili ji min ta bɛɛ bɛ fili i b'u nafigi denw ye ka na yafa tɛ yan bilen pardon fɛn foyi ma Mali cɛ ni pardon tɛ i bɛ bɔ i bɛ mɔgɔ den faga i bɛ tila ka taa sigi k'i muso ni denw maɲumako kasini n'o kɛra dɔrɔn a b'a fɔ ko k'a ye yafa ma ko maliyɛn danbe ye yafa ye ko silamɛ bɛ yafa mais a kɛtɔ silamɛw tɛ taa fɔ a yɛrɛ ko silamɛ tɛ nin kɛ dɛ mais n'a kɛra kaban ne ye réagir de u bɛna so ko non k'a ye yafa Samaseko ni yafara billahi ne tɛ yafa kana yafa dɛ n m'a fɔ diɲɛ jɔn wɛrɛ mais Madutolo ni yafara ma n tɛ yafa billahi kana yafa foyi tɛ kɛ yan yafa tɛ kɛ yan bilen parce que u b'a lawula ma de n'i ma tu gosi a kunkanko de don n'i bɛ fɛ ɲɛnamaw ka siri ɲɛ i bɛ su ju gosi n'o kɛra ɲɛnamaw bɛ siri ɲɛ parce que n b'a dɔn nin ko in laban ye min ye ni Madutolo muso n'a denw ma bɔ wallahi billahi mɔgɔ ɲɛnama dɔ bɛ bɔ k'i sigi ka ɲɛjini bilen bila a ɲɛna yafa n ma koyi wallahi Samaseko bɛɛ kɔni b'a dɔn ko an ka musokɔrɔba in ka d'a ye ka yafa n ma i furumuso bonya kama wallahi fili de ye Madutolo sɔrɔ sinon Madu ka baara tɛ nin dɔ ka bɔ ni maa o maa bɔra yan ko yafa deli ni ma yan k'i bolo woro ye n b'a kunna i da la ko nkɔyɔ maka nkɔyɔ arabu nkɔyɔ n b'a ko i bolo yan yafa tɛ yan pardon de ye jamana in tiɲɛ i bɛ bɔ k'i sago kɛ adamadenw na ni makan kɛrɛla dɔrɔn ko a ye yafa tɛ yan yafa tɛ yan n tɛ misiri kɔnɔna ye yafa tɛ yan dɛ parce que u b'u sigi k'u ka sarakadenya kan fɔ n'i réagir dɔrɔn ko a ye yafa ka yafa min mun yafa ko kɛra yan cɛ nin tile joli i b'a dɔn bɛ ka min fɔ a ma kɔni n'a y'a mɛn a tɛna diya a ye e ma bɔ ka yafa ɲini fɛn minɛ ne i bɛ t'i sigi kaso de la k'a yafa ma ka yafa ma min hadamaden dɛsɛlen ka yafa ɲini yan mɔgɔninfin lafiyalen fanga b'i la i b'a dɔn ko bi se bɛ ne ye foyi tɛ se ka n bɔ n ta kan o de ye yafa don ye mais ni fanga banna don min na o tɛ yafa ɲini don hali ala fɛ ala tɛ yafa i ma waati min na fanga b'i la ka ala bato se b'i ye ka ala bato n'i ban k'a bato i si bannen waati min i setɔ i sabiɲɛ da la ka taa ko ala ka yafa i ma ko n tɛ yafa i ma hali ala yɛrɛ ma yafa kuma tɛ adamadenw ma ka taa cɛ fa nɛni k'a ba nɛni siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ kangari bɛ ka da i ye i ko non k'e t'a dabila e saraka den selen garde à vue la k'e bɛna transférer ko ka taa kasobonba la e bɛ n'i sigi ko ka yafa e ma ka yafa e ma wallahi billahi Samaseko ni yafara ma n tɛ yafa i ma a ka yafa Madutolo ma grand frère ninnu tɛ kobaw ye kumaw yɛlɛ fɛ a ka yafa Madutolo ma grand frère ninnu tɛ kobaw ye kumaw fɔra i ma o ka jugu ni nin ye ko kɛra i la o ka jugu ni nin ye donc n b'i bɔ ka yafa deli fɛ i ka yafa ma ala n'a kira kama i ba minnu nɛnina i ka yafa ma i ba o kosɔn i bamuso i ka yafa ma i bamuso kosɔn donc Madutolo kanubaga cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba comme
gouverneur nana gouverneur ko Samassekou bakada yi ko ale ba ababla no fedro kaya bla ima ya fana nana I pimpi o bako inga ebe ka foka ka ba mi muzo nge wode nen he ka dogal masera o mo ha ka bako so eba badon ha ne kuma badon mi fo e kunto fama billahi eba badon ha desele le ba badon ayi wallahi Samassekou ni yen nin kele ni toyi abeto neke mar tolo ke ka to la di mani yafa pardon yafa ma billahi o de maliche o de mulo balide embe chaya billahi ala yafa te kana yafare billahi yafa te o mi fale na bashi ngilo ko boka video ke tuguni o bi ibeta mal wallahi billahi bidiga selba saka nyimi ibeta nyimi kaso bombala mulo balide ya tere aw ya masorodi mali be ajarawla me Samassekou ta wo tan yoro kini gane na ko beji de kadi awi aya korobo san joli awbe kan ninge ura 12 la mali kono ateka fen fawi parce que ale ko kale be yafa ale islamé ale be ninge ta ale dusu beni dusu ke togodo san joli ni nyona de be ka ke ura fanana san joli mali kono ni min kontana dro be bo ba neni ni min kontana dro be bo ba buruja ni min kontana dro min kados o dai o bena boka dasa go fo ama réagi mais ni aye na kun réagir ka hali mo kele mine kuma malien ko metana to koy ko ni kera mo to tigi ibi sigi la jaba kan ibi sigi mo to chien kan mais foite billahi ko malien me ya fadro mais awagila ko ni Samassekou de urwai Samassekou ni uraka jane aba ko de la ka o sigile ndo mali ko mais Samassekou billahi abo tanu yoro kinikan parce que o ya nyona de billahi na ko ka fale no video mani mali ko min ka fale no yani Samassekou ka muso furu chizi furu ya soro Samassekou to ko tigere sam malien min nga snap be sui ka teme Samassekou ka manchane Samassekou ya tamene bitere donc awakla ka ba ke mali warti wula ura nu ni mamala barni nu awolu mi kada ya be bo ka udasa ko folu ma olu te réagi parce que olu ko lu be moni were kono o de awu malo dogoya awe be goshini berekele sisa donc ni Samassekou fana ma wuli ka réagi aw be yele o fana ka ba ko pas possible sans joli ne be ka ke mo la mali kono mo te ka réagi aw nga ke kanto jamana ko veki to mali kono nye ini nye da ko mi barama jukuna daga jukuna ele bini sigi ke te so Samassekou musula eni fani baje chizi da ko dusa ni musa ni ne jamana nche billahi ni ne jamana nche u ba se mo ma wallahi billahi ibe dongli wala me mali kono artiste wala u be kuma yere fo u wa 12 kelema ibi kali ibi sada kuma le bi yere nyinga ko kuma ko kerte u wa 12 kono de ibi yere nyinga ko kerta kono de ka wuli dro yere ma kana dro kono ko karta yake ama fema boala ni fana yake fema boala donc ni yere yake fente boala e bi ni sigi dro e ba fane ne ba ko aya ka war mene de aya filme de aya ka war ke porno de aya donta mi be bulo yi take togodi est ce que ale bora ka video ke e take togola ha ni mi contrôler dongli da oba neni ni mi contrôler video directrice go ba neni comme ma domo karta taina e fana courage sur nani sigi e ok bon ni Samassekou fana sigira kula je ça sera pareil ou ba dongli da billahi ka check lâcher na ma réagi 6 ans wallahi billahi bena dongli da ka check lâcher na ma ka fu makutu Samassekou tabe jugo no urata jamana ngono kuma de la nebe dongli do la me mali kono mais mo artiste do surtout artiste re video manu ndere artiste fibi yere ina ko kuma na kerte uro kono dia pourquoi te sika plainte tiga non do kama mais pourtant seba ya a wari ba kun ka avocat ka do datu ka so la fa sago do bi ni sigi ka fa ni bilal avocat so ngota avocat be ta joli utado avocat ga iner wari atuku mais ibe tam ma wala dara ko non ko famani fantama na gele damene e ko mali VTC be tani alors que ube minke kalo joli mo shito yi mais ni bolo ma wala dara non ube délégation la wuli katika soda ke ba ko alikabada ya fama ifa kai he bakai ya fama mais pourtant ibe nani domina ou to shilaje mais Samassekou da wota ne rokinika aka chebe bat ko langolo batra denya ke o kuma be fo awye o prevu be boka na da aw tega kono o kuma nyebe ka fo horanya ni bonya ni karama kono aw tese ka boko jabi ni argument ya aw be bode ka be nenike ni aw ye nenna sika argument ta aw bulu sino ka ba da na ne ma nenike o ne be lan sigi de argument sur argument men ta fo men ko ke boy fananite bananite
mais aw de ka bara e kana aw sigi dron parce que argumenter aw bolo kuma minnu fora ka bɔ ka démentir aw tɛ se k'o kɛ n'aw ma nɛni kɛ pour voir on te se cɛ e ɲɛ bɛ cɛ jɔ na Facebook sanfɛ min bɛ se bannen na ka tɛmɛ sugu kan a k'i fa ni ba kama ka dɔ fɔ parce que ne ko non changera ma changer dɛ nye ma bɔ a la dɔɔni ni nye ba nɛni ka mɛ maa o maa da don min na o don a b'a dɔn k'a fɔ ko ja sugu ma bɔ a la cɛ tɛ n y'a fɔ n bɛ défi lancer ni min dalen don a ba la k'i bɛ se bannen na ka tɛmɛ sugu kan k'i bɛ se ko la ka tɛmɛ ne kan n'a attaqué affronté e ne m'a fɔ bolokuru dɛ vidéo e ne a k'i fa ni ba kama ka na hali a ka du hali maɲamaga min ye kɔɲɔmuso o accompagne ka taa aw ka du kɔnɔ bilahi u bɛ b'u niyɔrɔ sɔrɔ a la maa minnu ye i ba kɔɲɔ bɔ ko maɲamaga minnu kɛra témoin ye aw ka du kɔnɔ muso o muso bɛ yen hali u ka maɲamagaw bilahi u bɛ b'u ta sɔrɔ a la parce que n bɛna n'a bɛɛ ye kelen kelen n ko ne ka kɛlɛ y'o de ye ne dɔnnen tɛ de a ma se ne k'a fɔ ko ne ye nin ye o aw bɛ n'aw sigi aw bɛ banni mɔgɔw ka taa k'a ka na argument a ka kow démentir aw désolé dɔ la ka taa aw sigi cɛ ba bɛ nɛni aw bolo a fa bɛ nɛni aw bolo fa nɛni ko jumɛn de kɛra yan mɔgɔw bɛ ka vidéo kɛ o u tɛ ka fa nɛni kɛ u tɛ ka ba nɛni kɛ mais aw tɛ se k'a kɛ même chose yan grand sœur Oumou merci beaucoup pour le cœur o ko a bɛ ka filɛri caman jigin han n de sani la ilaha illallah waya ha kan kana aw sigi a ka débat an ka débatter argument sur argument ne bɔra ni argument dɔ ye e ka bɔ i ka démentir hali bi u ka groupe membre dɔw u bɛ ka vidéo dɔw kɛ u bɛ ka gouverneur menacer u bɛ ka kuma caman fɔ mais ma prêt au vocal joli kama n bɛ na ne o ne bɛ na ni aw ye dɔɔni dɔɔni n'o y'o de fɔ nin histoire in c'est très très loin d'être fini waati min na bɛ k'aw kɔnɔ ko histoire in banna o waati de n b'a fɔ aw ma n ko co de kan bilahi n bɛ k'aw lajɛ n bɛ k'aw lamɛn n b'aw to yen aw ka kɔnɔnata bɛɛ fɔ nka ni o de bi ko daminɛ n nana kangari d'aw ye yan n b'a fɔ aw ye n ko aw kana kuma joona n ko sinon ni général ma kuma n'i kumana i bɛ kuma ko fila kɛ ni ne ma kuma n'i bɔra k'i ta bɛɛ fɔ ka ko finaliser bilahi i bɛ kuma ko fila kɛ parce que ala monopole bɛ yan de sa a monopole bɛ yan de hali bi n y'o de fɔ aw bɛ ka fɛn minnu kɛ n b'a lamɛn mais n bɛ ka yɛlɛ aw la quoi parce que aw minnu bɛ yen le soi disant ko prince ka groupe nin ye président ye dɛ nin ye ambassadeur ye dɛ ne bɛ yɛlɛ aw la de quoi parce que aw tɛ foyi dɔn ko in na bilahi ne bɛ a tɔgɔ mun tɛ ne ka vidéo yɛrɛ u b'a bɛɛ lajɛ ne ka vidéo kelen tɛ live kelen tɛ min bɛ tɛmɛ o la parce que ne mana live kɛ ne mana tila dɔrɔn ne b'u kumakan mɛn ne mana n ka live kɛ ne tilala dɔrɔn ne b'u kumakan mɛn yɔrɔ dɔ la à chaque fois ni ne tilala n ka live la yɔrɔ u bɛ taa sigi u b'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen a ye nkalon tigɛ yan yan kɔni an tɛ nin kalama aw bɛna tiɲɛ fɔ yan bilahi aw bɛ heure kalan yan aw bɛ heure li yan aw ma faamuya o ne bɛ taa n'aw ye dɔɔni dɔɔni ne b'aw to yan k'aw ka argument bɛ avancer parce que argument yɛrɛ t'aw bolo n b'aw lajɛ n b'aw lamɛn n'aw tilala tuma min na n bɛ taa tugu aw la yan ni n m'a kɛ ne ye nimagaraka bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ den ye nin ko in ni ma datugu aw da la yan a k'a fɔ ma ko tu aw tɛ ne dɔn mɛ ala aw tun kan k'aw arranger n ye le gouverneur cɛ cogo di cɛ ne yɛrɛ tun wele n ka appel la ka dɛsɛ min sɔrɔ mais ni n ka vocal sɔrɔ vraiment i ka jaabi quoi parce que i yɛrɛ filan kelen na sisan mais tɔ kɔni lamɛn quoi mais ne kɔni min f'i ye wallahi bilahi i kɔni i ni prince tɛ k'a fɔ bi mais ne kɔni i ka mobili ko kuma mɛn ko Samaseko b'a k'i ye mais n bɛ min f'i ye filɛ n'ala barika la o hali Samaseko kun kan ka fɛn min di prince ma donc n'a ma prince jɛlen ma sɔrɔ tout ça ça c'est pas un problème prince filɛ n'a ka mobili kɔnɔ bon o bɛɛ bɛ k'a fɔ n'i ka mobili ko kuma mɛn mais n bɛ min f'i ye wallahi bilahi Samaseko ye bluffeur de ye a tɛ se k'a kɛ mais ne kɔni b'o f'i ye a tɛ se n'a y'a kɛ a su de b'a kɛ a su de b'a kɛ ne kɔni b'o kɔni an m'an da sago fɔ parce que an t'a bɛɛ ta ya o tɛmɛnen kɔfɛ ka cɛ dɔw de f'i ye depuis e wura presse kɔ de 1 i b'i sen na fɔlɔ i m'a faamuya mobili minɛn'i la i b'i sen na Samaseko y'a dabɔ de wala bilahi mɔgɔ ka yɛlɛ i la yan Bamakɔ yan wa a y'a dabɔ de pour que mɔgɔw bɛ se ka yɛlɛ i la Bamakɔ yan i filɛ i sen na bi prince ka mobili kura fila bolo bɛɛ bɛ k'a fɔ Samaseko kɔni bon a kɔni iPhone 13 k'a y'o d'i ma mɔgɔ t'a dɔn n'o yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ n'o ye propagande ye mais faut pas te ya n'a kɔni y'a kɛ kɔni a bɛ fɔ mais kabako de don mais bluffeur Samaseko ye bluffeur de ye e bɛ se ka min sɔrɔ prince Jalo nɔfɛ e bɛ se k'o sɔrɔ Samaseko nɔfɛ yan i tɛ se k'o sɔrɔ o fɔra ɲɛna ka dɛsɛ mais i tulo ka gɛlɛn voilà hali ni t'anw ka appel ta quoi o kelen don dɛ an kɔni an m'an da sago fɔ ya o tɛmɛnen kɔfɛ i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ka cɛ Seko ye live dɔ sigi ya a bɛ ka kanto bɔ a bɛ ka kuma caman ya o tɛmɛnen kɔfɛ i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ka cɛ Seko ye live dɔ sigi ya a bɛ ka o tɛmɛnen kɔfɛ i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ka cɛ Seko ye live dɔ sigi voilà ko
Prince Dialoga groupe présent. Ndrege Aberasi. Aberasi. Eki wama neba akalime folo neba Aberasi yangwa. Mais idée ika yingeleke bamugo ko kwala obe général Chikou don. E ibi bodu ya billahi. Ima ko wada sa gofa. Aki baka mai gabo gida sa gofa ngai. Awu kon ma da sa go abo miri ya ukono. Mais awu tese ka fode. Fo na ya fa ka groupe kono. Wa ali groupe vocali ni ya so mena jouer ni plainte tete ka kama ngake nyamugo dia. Obeta agololo kono. Mais personnellement comme un groupe présent et qui blague la fait mané mbeni président ta donc les ka obla minangile wono ne ma président attaquer folo billahi ala ne ma attaquer ne bora minu me kene ka nyolu de fo mais minu me duguma ma se oluma folo ne be na le nyo fo ngo kele ya ka jantru kuma mina waki la ka be bande wati mena avo o mo ngo tole ka sentiment mo ko ngata fe ne de chikwe générali mais bita intigeta même sama sa ko kana ya fa madutolo made parce que ya fa a barika bane ya fa deni damnena a jigitike ya fa deni damnena kani hine makarni mako makariko ay ya fa ma wallahi ala de ko ya fa nyoma mali ya fa nyoma siki ga fo jamana do horo nya ngante ke di nyoma ngaketa audio mali jamana o tekcheye ali ala mi yere au ko ala mi mali yere dade billahi ala yere ma ya fa doma ala kira ka jaramugu ke ka domeleke ko silame do ka be misiri wele ka be seli misiri kono dongo do ala ko kira yi ka jaramugu foni te ya fama mali te ya fa jamana o de jamana tachen ya fa ko te mli ni mi ya ke wallahi bila on didan mais ka fo o nyene ne ma mala presque dossier la ne bora de minu me keneka o be ka galo minu tike ne o le démenti folo mais sinon ne ma maga fo ila folo Ninkoy nyo defo avec la kan tien bena bange ngo shiku tange ne masa sitigi ba be billahi ninu matla ka bo ku sigi yan ka video ke ka yafa nyini samase ku fe ko tien yere la ku lu kunte nin kala makoina au ka fode mako tu ni na make billahi fone gorona donen to jolila suno mena ni dalu ye billahi ala no metla ka sigi ka yafa nyini samase ku fe ko chere era lo kunta do ko imbeta adam ne na de mais ola hal sama maga fuya folo ma fo ko propaganda amay na wakila ko kute course de vitesse de dote amba ngatanta kanga ku kede général Chikou me bita intigeta sama Chikou wallahi ya fama amani amani ya fadi nyini sama Chikou fe wallahi maro mali wallahi sama Chikou kibaka kwa janje kadi sama Chikou koi ya sanje kadi koi wallahi ajanje de sama Chikou wallahi ega ya fa amuma nyamugodum au bado kwa janje kai no bitla ko boga janje yere neni sama ya fatake majima ya. Si les spectacles de fin d'année ressemblaient à ça, vous n'auriez pas besoin d'Airways. Mais ce n'est pas le cas. Besoin d'air? Airways rafraîchit votre bouche, mais pas que. Double 7. Isu nyangadu. Moment nyangadu ni koyi mi bolosa. Agara gete. Yade. And even I go what I React by Prince Beat. Kodi for anga ya yoro ba. Bawala magama ba. Bawala bugu yara gele ba. Yes mo. Bidi dada kuma ba ba. Ade pa ko bleni medani gele ma. Jemai. Nanza faru debe kene. Deni mana bodoro jama begiri. Amakafo bebe wili. Usulanga zanu me wili. Mejalu debe dimi.
Yo, ini kok. ne bayin ferembe dugu nyagambe Agara geto. dugu tigi ferembe abe munu babe to sotasa kamale ngora be yombo yamba to sokoro jale na nyaka kolungala ade pakumo bini medani ngelema maga mama ento de gelema abe te marshila abe ga gere nyanza bari be ga gere shirina ananda ga gere ananyanda ga gere fugula na bama de meme ajalanga di gozo Ramzo jugi gana njogobe Nini temuzo shika na bolongozo Onipa anga ya yoruba endele Bawala maga mapa endele Kubara buku gere gede bo endele Nini gada kuma bo endele Ade kwa kuma bleni bedani gede ma Barka pamu chabadu Wadi chaka nuntenga bedani gede ma Barka pamu chabadu Sidani maga mapa endela finyela Barka pamu chabadu Tegele nungu sebe tuluna Barka pamu chabadu Nyanza faru debe kenega Dugu tiki ye chidi cheluma Boganda se duguma Sharia kura dobe dugula Sizane chaudo na karala Nisedi musoma iwe taga fanala Best! Odipo anga chokoro boy Proposhi chokoro boy Miner kanu boga boy iPhone sa boga boy Ase makumo breni bedani ngerewa Meda imagine la indogonu Sudanyare tukuta indogonu Tete keche kumaba indogonu Sotoro pecha bedani ngerewa O ala teka uko wa vinyera Una sora o muso de toro dukula Una songo Ok, daba général Chico sa belebele minia, ame bitabla. Gale.